Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa ingin kesempatan dek kapten sareng ajunan nang hari semangken, hari tanggal telok dari bulan Ramadan tahun semangken, untuk tadabbur, untuk ngenangan ki-ngikiin buta bun Allah Subhanahu wa taala. Bulan saya kak dimma pertama kali Allah Subhanahu wa taala matoron Al-Qur'an dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nuronaki dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berkala. Sesuai keadaan ben sesuai kondisi etoron tong situng dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasemangken abtina sareng ajunan paring kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ngiki, untuk tadabbur, untuk ngaoningin makna dari sebagian ayat-ayat seetoronaki sareng Allah supaya meresap dak ka aten abdina sareng ajunan sing kaabak kak ditok oleh syafaat Al-Qur'an ben syafaat orang-orang pamak ben sareng Allah Subhanahu wa taala pamasok dak kerombonganna ahlul Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Alam Nashrah Makkiyah wa hiya 8 ayat. Alam Nashrah kak dintoh etoronak apa surat abang sa Makkiyah. Napa bang sa Makkiyah ni berarti? Napa artinya surat Makkiyah ni ka? Surat etoronaki Mekah. Surat seetoronaki sebelum hijrah ni kanya mana? Makkiyah. Walaupun toron nang Mekah. Walaupun toron nang luar Mekah. Tapi mana bikianya mah sebelum hijrah ni kanya mana? Manabi Madaniyah surat setoron lastarena hijrah walaupun toron di Mekah. Nama boleh toron di Madinah. Walaupun toron di Mekah maka surat kak kita tetap ikut jaki surat Madaniyah walaupun toron di Mekah. Apa? Polana surat kila toronaki selastarena hijrah. Kak dinta wahya 8 ayat. Alam Nashrah kak dinta belum ayat. Wa 27 petolekor kalimat nang ayat kak dito. Alam nashrah laka sadrak ya Rasulullah. Abtina pon macemper dadana ajunan. Macemper atena ajunan. Cemper ate kak dinto termasuk dari somper sedayana kefokusan itunya. Bahkan nang akhirat. Orang mana bi ampun cemper sareng Allah Subhanahu wa taala atena. Maka orang yang gelak kak itu berarti bisa mencakup dan bisa ngoleh kefokusan saya banyak. Makanya para nabi kak dinto nyon dak ke Allah Subhanahu wa taala untuk jemper atena. Nabi Musa alaihissalam ketika teti pemimpin, ketika teti rasul, ketika Nabi Musa gelak kak dinto ngemban amanah teti kenabian. Saya penta kalaban Nabi Musa apa? Pertama, Rabbi syrah li sadri. Kedua, wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min ban seterusnya. Jadi saya pertama kali penta kalaban Nabi Musa isyrah sadr, jemper atena. Karena tak bisa memimpin orang umat mana bi atena tak jemper, ki sempit. Nika saya penta kalaban Nabi Musa. Oh, subhanallah Nabi Musa minta ke Nabi ke Allah Subhanahu wa taala pejemper atena. Tapi Nabi Muhammad kita minta langsung iparingin sareng Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an gak itu banyak lakaran Nabi cerita kisah Allah para anbiya nyon dak ke Allah Subhanahu wa taala sedangkan Nabi Muhammad tak minta tapi langsung iparingin sareng Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam nang Al-Qur'an nyon dak ka Allah Subhanahu wa taala wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya Allah abdi jak paconi nang akhirat.
cak peconi aki nang akhirat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita minta langsung paringin sareng Allah. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Yauma nang kiamat la yukhzi. Allah Subhanahu wa taala tak kira maenah, tak kira maconi, tak kira marogi dekat Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad seasarang Nabi Muhammad. Lalu muka bahaban asarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira paconi sareng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta Rabbi wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah cak pa enaki, cak paconi aki, cak pa nyangsaraki abak nang kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa minta paringin sareng Allah Subhanahu wa taala yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuhum yas'a baina aydihim. Nika pangkat saya paringin sareng Allah Subhanahu wa taala dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam nasrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala macemper atena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay syarahna laka sadrak. Macemper atena. Karena pemimpin, ustadz, lora, bahkan santri mana Nabi tak cemper hatinya tak bisa nyari ilmu. Sampean semakin kiriman lambat suruh ngafal lagi alfiyah sebiasanya semenit, sebiasanya sejam bisa 10 menit, tapi mulai kiriman tak mulai hati ini kesompak pikiran banyak tak bisa ngafal lagi. Mutabak kiriman oleh sejam pesen itu mau hilang. Masuk ke kelas ustaz nerangaki tak masuk tak jemput. Apa ya? Anak apa? Hatinya sempit. Jadi untuk mengemban amanah menerima peparing sareng Allah Subhanahu wa taala bunyak baik kak ditaruh pagi ilmu mutabak ketenangan ibadah ni kebutuh ate sejempur seluas. Makanya penting sebutaki kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala keutamaan peparing siraja paringan kidak ke Nabi Muhammad arupaki kejempurna ate. Makanya Nabi Muhammad ada bu walaqad udzitu malam yu'dha ahadum min qabli. Ada penyakit atau tak toman beda orang sakeen kalaban ummatem lebih engkau. Nabi Musa patenna. Nabi Ibrahim yancan kalaban yancan laki dak apa. Nabi Muhammad lebih raja cobaannya daripada nabi-nabi setuju nih guys. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bu aktsarun nas balaan paling manusia kali itu paling banyak cobaannya al-anbiya para nabi. Summal aulia kemudian para wali, summal amsal fal amsal. Kemudian si paling semak ke Nabi Muhammad ke para aulia. Artinya orang gila karena itu Nabi tetiwali mesti coba sareng Allah Subhanahu wa taala banyak. Muntro teti orang sukses pasti uji. Tak mungkin kau caki orang sukses mana Nabi tanpa melalui ujian. Sampean nang kelas ali tak kira masuk kelas ali kecuali uji sebelum nang kelas tidak uji kelas 4 tidak uji sampai dapat kah kelas ali. Nah sebelum tugas ujian saja. Mun tak jemper atena pon ambu ning tengah jalan. Coba tanya ki santri sambu, ana apa santri sambu? Hah? Ana apa santri sambu, Gus? Karena ketika tak pernah atena tak jemper. Sempit atena. Tutu minta ambu melolo. Tapi mana bi orang gila kartu terus sukses satu jenis santri tak pernah pondok. Tapi mana bi atena apa jemper sareng Allah ketak pernaan kali itu bisa. Mun orang saya tak jemper atena nelpon kareng tuan abdi ambu pon tak boleh ke pondok. Tapi mana bi orang saya jemper abdi tak pernah pak doa kiki yang menterku betul. Nika atena jemper atena luas. Jadi muntro dadi orang sukses lakaran coba sareng Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ujiannya kelas 3 ibtida
sareng uji na kelas telok sanawiyah, sareng uji na kelas telok aliyah ke meraja. Kelas telok aliyah kudu jogo, kudu senikah, muntah anu langsung tak tugas, sekala kuning langsung senikah, ujian laku ki alako, ala kunung sabu, ala kunung nikah, ujian lebih banyak. Kelas pun luar kelas. Anapa? Karena itu dia ustaz. Karena itu dia pewaris dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nyebaraki. Jadi kudu banyak. Sekak dinto kelas terlalu alia. Tentunya ya boleh jumbanyan boleh sampai ke Nabi. Ben Nabi paling teki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastena Nabi Muhammad cobaannya lebih raja. Cak kocain Nabi Muhammad gendeng, gila, goblok. Kocak tukang seher. La ilaha illallah. Akati nang perang, akati nang apa yang mana? Nang hari semang, nang tak bulan semangken, nang bulan Ramadan. Nabi Muhammad kak itu ngadepin perang Badar. Juga nang napanya mana? Nang 6 tahun atau beberapa tahun selesai Rasulullah nang Ramadan juga ngadepin perang Fathu Mekah. Nabi Muhammad kak dicoba banyak, tapi karena hati pecemper sareng Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad paringin kuat. Ketika para nabi coba banyak, Nabi Musa sampai ke Nabi napanya mana? Nabi Musa tantang kalau bentuk kang seher. Terus Nabi Ibrahim sampai akhirnya dek ka apoy sekak ditujukan macam-macam. Nabi Isa cak kocain patein nah sareng golongan Yahudi. Tapi setuju para anbiya semboyannya wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini kaca ocana para nabi. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Pabanyak ben laknya laki engkau. Pabanyak ben keknya kek engkau. Engkau andik pedang, tang pedangnya mana sabar. Engkau tak kira cangan cawe. Ben cangan engkau tak kira laba. Engkau saya kandik karo sabar. Jadi sabar kak dinto napanya mana jember ateh sangat luas. Karena orang yang tak jember ateh tak bisa punten mengemban amanah kak dito. Akati sampean menandi PC, orang-orang tak jember nih kak. Tandi PC nih kak. Boleh tandi PC, andi PC saya beri karo kanjeng tok. Arwah jaja ada tang musyawarah. Politik saya jadi kepala namanya bupati atau banu. Mun atena jember, mun atena tak jember, saya tepak jalan karo saya dukung. Mun ti sana tak dukung, saya tepak jalan. Banyak lah karena kak dinto. Saya calon kak disa. Di mari. Oh di sepangkung, adukung kan kore. Tepak jalan. Yan. Si sabarnya, si sepangkung. Oh njok dia, tepak tak anu dia, sepun tak dukung. Apa? Sempit, Atina sempit, tak luas pun tak. Tapi Nabi Atina, Nabi Muhammad ben Atina para anbiya ben para aulia sedayana senyakein ben seabri, senisar ben tak nisar sedayana erangkul. Sekak ditujukan dakwah. Mun dakwah kak itu tak jember Atina. Ada lambat teman lanya kangko. Setiap foto kangko, nguncing kangko. Ya. Bodoh sebagian saya lebih kurang ajar boleh. Lambat cabi sana sekoni. Ya. Setiap. Ada jahil kayak ngasurbanan. Ini kegendeng tapi kayak ngasurbanan. Ini ke atin buih kayak lesana tajam bisa ngucap fidatu. Atin buih ini kan. Tanda unjangan gara-gara tanda afidatu gara-gara lambat cabisin sekoni bahkan tak cabisin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ka atina sempit. Atina ni kah? Atina sempit. Naudzubillah min dzalik. Kan namanya mana?
Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu tentang ate sejemper kak dito. Ida dakhalan nur al-qalb, ketika cahaya kak dinto masuk dek ke ate, insarahas sadru wa fasah. Ate keluk kak dito jemper bantu diluas. Mula cahaya Islam, cahaya na Al-Quran, cahaya na hadis masuk ke ate jemper, maka ate keluk kata ibaring jemper sama Allah Subhanahu wa taala. Atrakat bisa, soro ngafalaki ni ke bisa, soro nulis ni ke bisa, soro ajar maja Quran bisa, soro ajar kapi bisa. Napa alamat ya Rasulullah, ketika sahabat meriksa nindak ke Rasulullah, ya Rasulullah ma alamatu, napa alamat cahaya mana bila masuk ke ate, napa alamat ate gelak kade itu jemper, alamat at-tajafi andaril gurur, tak tapi alai toleh dak ke dunya, wal inaba ila daril khulud, pikirna perasaanna suatu aja itu jua hidup ke akhirat, wal istidad lil maut qabla nuzuli, siap mati. Jadi ada orang pikirna siap mati, malatang apa jeng napanya mana saya kepikir supaya selamat kok nang akhirat. Asudako pikirna supaya tinganu ketika napanya mana ngadep dak Allah kok liridona Allah. Belajar berjemaah setujunya pikiran nang akhirat. Berarti orang gila kali itu alamat atina ampun eba jemper. Tapi mun atina tak eba jemper tak bisa punten. Bahkan orang ini kan nabi atina jemper paling barokah waktuna. Sejam ni kalau bisa ngafal lagi alfiyah, bisa ngafal lagi Quran. Nukut atina jemper. Mula atina keropak, mula atina ke tak bisa, mula atina ke tak nyaman, mula atina ke tak bagus, tak tepak. Soron apa baik tak bisa. 2 hari 2 malam ada saya pemari kelakuan. Anak apa? Pikirannya sempit. Tapi pikirnya luas, hatinya jemper. Sehari ini bisa memari tugas nih, memari tugas nih, memari tugas nih, memari tugas nih. Ini ke insirahus sadar. Malar muka hatinya apa? Jemper sama Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tabu ya Nabi Muhammad, wahai tangga kasih, wada'na anka wizrak. Sareng abtina ajunan esabe perkara-perkara sebere dari ajunan. Perkara sebere dari ajunan bade sinafsiran gak dinto arupa aki dosa. Yakni Nabi Muhammad dosa ni sabe. Makna dosa sabe. Berarti Rasulullah tandi dosa. Wadana angka wizrak dosa sampean sabe. Artinya Nabi Muhammad tandi dosa. Tandi dosa wadana angka wizrak. Itu pun Allah Subhanahu wa taala nang ayat selain liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma. Artinya dosa Nabi Muhammad esapora. Se kaada pun se ampun kelebet. Artinya Nabi Muhammad ndik dosa sekak dinto. Nabi Muhammad ndik dosa. Perlu diulang. Nabi Muhammad ndik dosa napa ten? Thayyib. Andik salah. Angkat tangan. Nabi Muhammad bandik salah napa ten? Andi salah manabi etem pengaki nang kelasan Nabi Muhammad. Tapi kesalahan Nabi Muhammad kak din tu manabi paring aki ke baabon kak itu lebih tek kita pangkat daripada Syabdul Qadir Jilani ulama nama. Kesalahan Nabi Muhammad ni. Kalau aku baabon maka baabon kak itu lebih hebat daripada para aulia aktob. Kesalahan Nabi Muhammad ni. Nang kelasan Nabi Muhammad ni kak salah. Tapi mun sahabat ke baabon, anu ni kabon. Namanya mana? Hebat nih kabon. Contohnya kelas telo aliyah wajibaki ngafalaki Riyadus Shalihin 500 setahun. 500 hadis dari kitab Riyadus Shalihin 500. Mungkin namantan. Beda santre tak hafal 500 cuman 400 hadis. Ini ke santre sampurna namantan. 400 hadis dari Riyadus Shalihin kelas telo aliyah. Hebat namantan. Tak hebat. Apa? Cok tuntutan 500 nika koro para
Toyib, nak kana kolesterol aliyah ni kehebatan nak kekurangan nah kolesterol aliyah, parengaki kolesterol ibtida semakin. Bada kolesterol ibtida, nak kana ngafalaki Riyadhus Shalihin 400 hadis. Kolesterol ibtida. Eko jaki korang na benten. Hah? Ni kenyalep ustaz tu. Padahal nang kelas kolesterol aliyah, hafal 400 ni kah? Tak sempurna, korang termasuk salah. Tapi hafal hadis 400, paling akidah ke kelas terlalu ibtida. Artinya beda nak kena kelas terlalu ibtida, hafal Riyadhus Shalihin 400 hadis. Dari mana nikah? Orang 400 hadis. Biasa. Makin gelu kelas mana nih sama? Kelas terlalu ibtida. Pun kelas terlalu ibtida hatta ustadz salib. Hatta kepala ibtida salib. Kelas terlalu ibtida lah hafal 400 hadis. Oh, sangat dinto. Nabi Muhammad neng kelas Nabi Muhammad ni kesalah. Tapi mun bareng kiba abon nyalep kapi ni pun. Pang kesalahan kekurangan Nabi Muhammad ni mun bareng kiba abon, bini kun bareng kiba abon. Parengan ki umat mulai dari bun barat sampai bun timur, maka bun barat bun timur wali kapi. Kesalahan Nabi Muhammad situng ni kah? Parengan ki kah? Bun barat sampai bun Timur, maka satu aja dari aulia paling tas atas aulia. Kesalahan situngan Nabi Muhammad. Karena kelas tak pada pun. Nang kelas Nabi Muhammad kurang sempurna, tapi nang kelas Aban lebih dari sempurna. Jadi ini ketusan Nabi Muhammad. Ini kesalahan Nabi Muhammad. Jadi cak ngucak Nabi Muhammad andik tusa makin gelu je. Andik tusa sampean saya rasa ngucak asane kan. Boleh nak anak kelas SD nyalaki profesor. La haula wala quwwata illa billah. Ila kelain. Kelas SD tak tahu matematika nyalaki nah. Patepak kalau matematika tambah 1 tambah 1 2 kali 2 berempah. Lah nyalaki nah profesor. Oh, boleh semakin orang cek bengal ngucap Nabi Muhammad pada ndik salah. Hah? Sampai lebih baba daripada lebih mabai tempang Nabi Muhammad daripada daripada kelas SD profesor cek saking badan sifir sampean sifir Nabi Muhammad itu profesor tak tahu ngucak nyelaknya lagi profesor. Astagfirullahaladzim. Yani kecukan mun badan apa nyaman orang ngucak Nabi Muhammad andik salah lagi ya. Apa salahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tomane tegur buktinya dengan ayat Al-Quran bada abasa wa tawalla. Ada termasuk kesalahan Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad tegur sareng Allah polan tandi akhlak. Makin. Min fenjib dalah hadal ilm. Dari kamu sampai ngalah ilmu nikah. Macet langkana ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah bakal bahasa nang waktuna tentang masalah abasa wa tawalla kak gitu. Tapi itu tahu diri rahimallahu imra'an arafah laknya laki Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad lebih tinggi daripada profesor, sampai lebih maba daripada kelas tung SD, lebih paut. Ilmu sampean daripada ilmu Nabi Muhammad, sampean lebih rendah daripada paut, sedangkan Nabi Muhammad lihat tas profesor insinyur. Walanya lagi na mungkin gelo. Patepak ngucak sampean. Untuk apa saya maksud wizrok kak dinto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya wizrul ummah. Tusan umat. Artinya Nabi Muhammad kali itu selalu kepikiran tusan umat. Sampai Nabi Muhammad kali itu kederina sering mikirin tusan umatnya angkod dhahrok. Sampai mabella, mapecah, maberak tangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak rin semalam. Nabi Muhammad tak rin apa syahari semalam. Ni kasih kepikir tusan umatnya sahaja sepora. La ilaha illallah. Namanya mana? Ketika mangkana karena Allah Subhanahu wa taala ningalin ongku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dak Allah malar muka umat gelak kartu sepora tu sana. Sedang Allah Subhanahu wa taala napanya mana wa wada'na anka wizrak patoron sareng Allah tu sana umat Nabi Muhammad. Kif tu maksudnya dari mana kan? Patoron tu sana umat Nabi Muhammad. Maksudnya patoron tu sana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Artinya
sareng Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad paringin kempang dosane sapora. Paringin kempang dosane sapora. Sareng Allah Subhanahu wa taala paringin kempang paring banyak cara-cara dosa kala-kala tu malai sapora. Hadir ke pengajian dosa sapora. Maca Quran dosa sapora. As-shalawat dosa sapora. Bahkan nantos pejang antara duhur dak ka asar sampai maghrib dosa sepura. As-shalatu ila salat tukaffiru sayyiat tukaffiru lan apa? Tukaffiru sayyiat malam tuntahkil kabair. Coba al-umrah ila al-umrah, al-jum'ah ila al-jum'ah. Ini kesetajana mukaffiratun li sayyiat. Bisanya berbagi dosa gelak sepura sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa subhanallah al-ajib nang hadis riwayat kalaban al-Imam Tabrani. Napanya mana sebagian umat Nabi Muhammad yadkhuluna al-qubur bidunubihim. Masuk ke kuburan banyak dosa na. Yakhrujuna min kuburihim tingano kapala paja ke nang kiamat, jaga dari kuburan tandi dosa. Ajib, masuk ke kuburan banyak dosa na. Jaga dari kuburan tandi dosa. Anak apa? Bistighfaril ahya'i lahum. Karena waktu berhitung-hitung, berdua, berdelok-delok, berdua-beto, berdua 40 hari, berdua-betung hari, setuju nasi hadir minta aki sapora deka semate nikah. Bistighfaril ahya'i lahum. Nika umat Nabi Muhammad paringin kempang dosa gelak sapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Makana wa wada'na anka wizrak ay wa wada'na anka wizra ummatika. Wa wada'na anka wizra ummatika. Sareng Allah Subhanahu wa taala napanya sabak dosa umat artinya paringin kempang umat gelak kak dinto sapora dosana sareng Allah Subhanahu wa taala. Makana badan hadis riwayat seputaki nang hadis bahwa tiga nang ada kiamat mun bada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa masuk surga terkerjat malaikat. Mak bisa selamat dari neraka orang kata itu. Karena umat Nabi lambak kak dinto ibadah melarat salah sekoni langsung isiksa, langsung yadab sang Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk isapora melarat. Kau tu ngelakon ini, kau tu ngelakon ini ka. Ini ka umat-umat lembut. Mangano pada umat Nabi Musa, Nabi Isa atau umat Nabi umat Nabi Daud, umat Nabi Saleh, umat bada saya masuk Islam, bada saya masuk surga, kesambuk malaikat. Tak bisa masuk surga. Tabalika. Mun bada santri jalan untuk umat Nabi Muhammad selain santri-santri selain masuk ke neraka. Malaikat ni kita kerja. Maki masuk neraka orang yang kata ya. Malaikat kerja. Maki buat dia masuk ke neraka. Jangan nang pondok. Setiap waktu tulis jihad fi sabilillah. Berjemaah wajib bagi. Bada saya ngutek. Terus bada saya ngabsen. Bada saya mau idah. Kapi jaga, jeding jaga, kamar jaga. Ki masuk neraka. Trading mau dengar. Oh ternyata ngitek. Mak ya tas gebek. Oh innalillahi wa inna ilaihi. Huffatin nar bisyahawat. Muntro masuk ke neraka nih kak. Kira neraka nih kak syahwat kafi. Artinya mau ngelaksanakan syahwat orang yang gelak kat itu masuk neraka. Ada sebagian orang yang maksa masuk neraka walaupun tak nyaman maksa. Tu kur tedungnya tas gebek. Padahal tak nyaman tedungnya tas gebek nih. Keng maksa boy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebagian tedung nang kamanya mana ke boy makromaan nang sabe. La haula maksa. Sing ngelakuin maksiat nih kak, padahal maksiat nih kak perkara saya nyaman. Jadi mun masuk neraka ngelakuin perkara saya nyaman lah sok masuk ke neraka. Wah fatil jannah bil makarih. Neraka surga nih kak ikilinin kelakuan perkara saya tak nyaman. Qiyamul lail, maca Quran, ini tak nyaman. Mun masuk surga paksa ngelakuin perkara saya tak nyaman nih kak. Ubah di sebagian orang hufatinna bil makarih. Setelah masuk neraka ngelakuin perkara saya tak nyaman. Tedung sabe. Terus napa boleh? Tedungnya tas gebek, la haula wala quwwata illa billah. Cek sajena. Saya nih kak, enten nikah keng goro cerita. Tahu ning bodoh enten.
Ya seperti seloka. Kama? Oh, dak nang ka wisdok insyaallah laku baaban malar muka parang taufik bisa nampaknya mana bisa angan-angan deka pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya jelasake sareng Kanjeng Gusti Allah wa rafa'na laka ketika malar muka baaban badan nang rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malar muka baaban nang Ramadan gak dinto paring nah nampaknya mana kelampeun Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad kak dinto ajwadu makana fi Ramadan. Nabi Muhammad ni kelampe cuman paling lampe ketika nang bulan hatta sahabat atau baki lebih lampe daripada angin. Kif angin wa odi itu angin kape kening sampean ning angin kape kening setiap jenis kening kobodo eta mur kape kening sangat. Nabi Muhammad pada bulan Ramadan lampeun ka sadopak kaman-kaman. Sampai semangken. Rasulullah gak itu banyak nang kamannya mana? Nang Ramadan si asal orang ini kata teman kenal sareng Nabi Muhammad. Kentarin sareng Nabi Muhammad. Ya congkok Nabi nah. Bodoh orang kelak gak itu namanya mana? Terus ketemu sareng Nabi Muhammad nang bulan Ramadan tak teman ninggalin Nabi Muhammad. Nang bulan Ramadan kentarin sareng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih lampe ketika nang bulan la haula wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah muga baaban milu atam pesena lampeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangken aba oleh sir Nabi Muhammad oleh barakah Nabi Muhammad bisa apa long sareng Nabi Muhammad oleh ilmu Nabi Muhammad oleh warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ramadan insyaallah Ramadan semakin paling barakah Ramadan paling saena Ramadan ke baaban Ramadan semakin aba bisa ngatep dak Allah yuqbil ilallah tawajjuh dak Allah subhanahu wa taala bi akmalit tawajjuh bi ahsani tawajjuh bi a'la ma'ani tawajjuh ila Allah taala judan wa fadlan min Allah taala wa ittiba'an bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma innaka afuwun karim Rabbana anfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana rabbi 'allimna Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa Allahumma shalli ala Muhammad